یوٹیوب چینل انکشاف کے پلیٹ فارم سے پروفیسر امجد نذیر نازک ویلاگ گیس سلنڈر کے بارے میں لے کر حاضر خدمت ہے پروگرام درپن میں۔ آئے دن آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں۔ پشاور گیس سلنڈر دھماکہ 5 افراد جاں بحق۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے میاں بیوی اور بچی جھلس گئے۔ پاکستان میں گاڑیوں میں گیس سلنڈر چلتے پھرتے بم ہیں، آئے روز حادثے کا باعث بن جاتے ہیں۔ کراچی میں گرین بس اسٹیشن کے قریب دھماکہ، 1 شخص زخمی۔ کراچی دکان میں سلنڈر پھٹنے سے شدید دھماکہ، متعدد افراد جھلس گئے۔ سکھر دکان پر گیس سلنڈر پھٹنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ شیخ پورہ گیس سلنڈر لیک ہونے سے بچوں سمیت 24 افراد بے ہوش۔ منچن آباد گیس لیکیج سے حادثہ، بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے مکان میں آتش زدگی، کتنی خوفناک تباہی یہ سلنڈر پلاتے ہیں، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ ہفتہ 10 دن کی خبریں ہیں۔ گیس سلنڈر پھٹنا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر میں یہی عمل یا واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبروں کی بھی پچھلے چند دن کے لیے پڑتال کر لیتے ہیں۔ انڈیا ٹرین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ٹرین میں آگ لگ گئی۔ ممبئی سلنڈروں سے گیس چوری کرتے ہوئے زیر تعمیر عمارت میں آگ لگ گئی، 6 افراد ہلاک۔ ایران میں سلنڈر دھماکہ، 3 بچوں سمیت 5 پاکستانی جاں بحق۔ عراق میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، 11 افراد ہلاک۔ اتنی ہلاکتوں اور نقصانات کا پڑھ یا سن کر آپ حیران ہوں گے۔ یہ گیس یا گیس سلنڈر کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ انسانی جانیں قیمتی ہیں تو اس کی حفاظت کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ آئیے اس طرح کے سوالات کا جائزہ لینے سے پہلے گیس یا گیس سلنڈر کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرتی گیس، جسے عرف عام میں پاکستان میں سوئی گیس کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی پاکستان میں دریافت اولاً صوبہ بلوچستان میں سوئی کے علاقہ یا مقام سے ہوئی۔ سوئی اس علاقے یا جگہ کا نام ہے۔ یہ گیس استعمال کے لیے پائپوں کے ذریعے مختلف مقامات تک پہنچا دی گئی۔ گیس بطور ایندھن استعمال ہونے سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوئی۔ یہ ایک سستا ایندھن ہے۔ اب گیس وہیکل میں بھی پیٹرول کے ساتھ ساتھ ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ گاڑیوں میں استعمال ہونے والی گیس کو CNG کہتے ہیں، جو انگریزی الفاظ کمپریسڈ نیچرل گیس کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے دباؤ کے زیر اثر قدرتی گیس جو اکٹھی کی گئی ہو۔ یہ گیس صاف ہوتی ہے، یہی نظر نہیں آتی، بے بو ہوتی ہے، جو کہ روایتی ایندھن ڈیزل اور پیٹرول کا مؤثر اور سستا متبادل ہے۔ گیس کی ایک اور شکل ہے LPG، جو کہ انگریزی الفاظ لیکوئڈ پیٹرولیم گیس کا مخفف ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، LPG پروپین اور بیوٹین سے بنائی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے، اور CNG میتھین سے، اور یہ بھی کہ CNG LPG سے سستی ہوتی ہے۔ LPG زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتی ہے اور زیادہ شعلہ پکڑتی ہے۔ CNG تیل کے کنووں سے حاصل ہوتی ہے، کوئلے کے ذخائر اور قدرتی گیس کے ذخائر سے بھی دستیاب ہے، جبکہ LPG صرف قدرتی گیس کے ذخیرہ سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ LPG یعنی مائع پیٹرولیم گیس پیٹرولیم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی گیس چولہوں اور گاڑیوں میں بطور ایندھن استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پروپین ہی ہے، جس کا کیمیائی فارمولہ کاربن کے 3 اور ہائیڈروجن کے 8 ایٹموں سے مل کر بنتا ہے۔ تھوڑی سی بیوٹین بھی اس گیس میں موجود ہوتی ہے۔ جب اس گیس کو دباؤ کے زیر اثر سلنڈر میں بھرا جاتا ہے تو مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
اس لیے اسے مایا पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका सिलेंडर हमेशा सीधा रखा जाता है। इस तरह माया के ऊपर जहां दबाव कम होता है, गैस गैस की शक्ल में मौजूद रहती है और वो पहले से इस्तेमाल में आ जाती है। दबाव हटने से ये माया गैस गैसी शक्ल में 250 गुना हुजम इख्तियार कर लेती है। दूसरी तरफ CNG वो गैस है जो सिलेंडर के अंदर भी गैस ही की शक्ल में रहती है, यानी माया नहीं बनती। इसके सिलेंडर को उल्टा या सीधा या टेढ़ा रखना हर तरह दुरुस्त है। जैसा कि आप जानते हैं, गैस दर्जा हरारत के बढ़ने से फैलती है। इसके फैलाव की वजह से गैस सिलेंडर की दीवारों पर दबाव डालती है। इस तरह सिलेंडर फटने की सूरत पैदा हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है सिलेंडर में गैस की मिकदार गैस गुंजाइश से कम ही रखी जाए ताकि फैलती गैस के लिए जगह मौजूद रहे। हमने बयान किया था ये गैस बेबू होती है, जिस वजह से इसकी लीकेज का पता नहीं चलता और ख़तरा से आगाह होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गैस में अमाइल मरिक्टान नाम का एक मरकब मिला दिया जाता है या फिर इथाइथोल शामिल कर दिया जाता है, जिसकी बू की वजह से गैस के अखराज का इशारा मिल जाता है। LPG भारी होती है, अखराज की वजह से ज़मीन की तरफ रुख करती है और ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा मौजूद रहता है। CNG या कुदरती गैस आम हवा से हल्की होती है, इसलिए बुलंदी की तरफ चली जाती है, यूँ कम ख़तरनाक साबित होती है। दोनों किस्म की बयान करदा गैसों का आग पकड़ने और नुकसान देने का तनासब मुख्तलिफ है। रमज़ान के महीने में सिलेंडर फटने से बल्कि सिलेंडर्स फटने से जड़ावाला शहर में झुमरा रोड पर ख़तरनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जैसा कि आप वीडियो में मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, जिसका उड़ता हुआ धुआं और शोले दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो हमें ताहिर भट्टो साहब ने रहमत फरमाई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, शोले बहुत बुलंद हैं और लोग परेशानी में इधर उधर भाग रहे हैं। इतला के मुताबिक 5 दिनों में ऐसे 5 हादसा हो चुके हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूल्स और रेगुलेशंस तो बना रखे होंगे, नहीं वो बनाकर रखे हुए हैं, उन पर अमल करना या ना करवाना, बस वो बनाकर रखे हुए हैं, उन पर अमल करना या करवाना किसका काम है? इस काम से मुंसलिका या मुतल्लिका साहबाने इक़्तिदार और महकमों या शोबों को सोचना चाहिए। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, खुदा न खास्ता कोई गैर मामूली वाक़या भी रूह पजीर हो सकता है। जहां देखो गैस सिलेंडर वाले बैठे हैं और गैस भरकर पैसे कमा रहे हैं। इतना भी नहीं कोई महकमा संजीदगी से काम ले। वो दुकानें जहां गैस सिलेंडर बिक रहे हैं या सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है, उनका मायार क्या है, वहां पर हिफाजती इंतजामात कैसे हैं, आग बुझाने के आलात हैं या नहीं, बिजली के सर्किट महफूज हैं और गैस सिलेंडर्स और इलेक्ट्रिक की स्पार्किंग का बाहम तल्लक इतनी दूरी का होना चाहिए, बिजली के आलात और सर्किट दूर दूर हों ताकि आग लगने का खतरा ना हो। हुकूमत को चाहिए बाकायदा ट्रेनिंग के बाद ही किसी को ये काम करने की इजाज़त दे। वक्तन फ़वक्तन गैस भरे और भरने और फ़रोख्त करने वालों के लिए तरबियती कोर्सेज मुनक्किद किए जाएँ। ये काम करने वालों की उम्र का मयार भी होना चाहिए। अनाड़ी और कम उम्र अफराद को ये काम नहीं करना चाहिए। मुतल्लिका महकमा या अथॉरिटी सिलेंडर की जांच पड़ताल का काम वज़ा करके सिलेंडर की ज़िंदगी यानी एक्सपायरी की तारीख मुकर्रर करे। गैस के सिलेंडर में गुंजाइश से ज़्यादा गैस भरने या भरवाने वालों को जुर्माना और सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाए। सिलेंडर भरने का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए ताकि धमाकों से बचा जा सके। उम्मीद है इस तरफ गौर किया जाएगा। अल्लाह करे मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम और उस पर अमल दरामद वज़ा करने का काम मुकम्मल हो जाए। हर जान कीमती है, सबकी हिफाजत होनी चाहिए। किसी भी दुकानदार को जो गैस के कारोबार से वाबस्ता है बेरोज़गार ना किया जाए। उसकी मुनासिब तरबियत और निगरानी का काम ज़रूर अच्छा होना चाहिए। इस ज़िम्मन में ये भी तजवीज़ है कि गैस फ़रोख्त करने वालों का काम साल में एक दफ़ा कुव्वत शामा यानी सूंघने की हिस्स का टेस्ट भी होना चाहिए। गैस लीकेज की सूरत में बदबू से जल्द पता चल जाता है। इस तरह ना हो वो इस बू की पहचान ही ना कर सकते हों, फिर पेश की गैस लीकेज की इतला नहीं कर सकेंगे। एक ये भी तजवीज़ है कि जहां सिलेंडर्स हों वहां इलेक्ट्रिक वायरिंग और सर्किट के निज़ाम की दुरुस्तगी का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के दफ्तर से जारी होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट के बाद आग बढ़कर गैस के सिलेंडरों तक ना पहुंच पाए। गैस के सिलेंडर की दुकानों
اور گوداموں کی چھتیں کافی اونچی ہونی چاہیے جس سے دھماکہ کی وجہ سے کم نقصان ہوگا۔ ارد گرد کے ماحول میں بھی ایسا مٹیریل نہ تو سٹاک ہو نہ پڑا ہو جو جلدی آگ پکڑتا ہے۔ سلنڈروں کے ارد گرد سگریٹ نوشی بھی منع ہونی چاہیے۔